Welcome to Mad Max the Producer channel. Hey! Pa zašto si išao? Pogledaj gdje si, u prikolicu si. Dobro, nema kočnice. Kako nema kočnice? Daj probaj. Vidi. Nema ništa. Sve tvrdo. Zašto ne koči? Ne radi. Probaj malo više, poguraj. Ne radi. Leva ne radi. Dobro, onda pusti. Ajde, ćemo otvoriti. Marino, daj stisni malo na kočnicu da vidimo ako se ovo okrene. Daj. Još da, još. Daj, još probaj. Nešto radi, da, daj. Nešto se događa, ali ćemo otvoriti pa ćemo vidjeti. Onda ćemo promijeniti ove... Bobni izgledajo zelo v redu, brez roba. Možno, da so te bremze samo za naštele. Ja, tukaj se štela, vidiš, skozi tole lukno, ne? Ja, blokiranje, Marino, vidiš, lej. Ništa se ne okrene, treba ovo popraviti. Nove imajo kar dosti več mesa, 3 mm, nove pa se vidi, da imajo tam okoli 6 mm. No, tukaj čez tole lukno se pa potem to naštela zavore. Tole je Marino dal primež, pa je tole razmigal. No, zdaj pa že boljši. Takole more, vsaj približno takole. Tukaj le noter sem opazil en zobek. Takole. No, če to ne namažemo zavor, potem se takole sliši. To pomeni, da moramo tukaj vse te drsne elemente namazati z mastjo. A ona će prigati ribu. Ribu? O, super, volim ribu, hvala. Dobro, dobro. Super. Tukaj sem opazil, da je tale odkovok zelo slabo narejen in je fino, da se tole malo popili. Problem je pa to, ko pride enkrat tole noter, tale sistem za nastavitev zavor, potem to lahko recimo po stran vleče takole in pač to ni dobro in se zajeda tukaj not. Tako da bom jaz tole malo popilil.
Evo, takole, tale zobek sem pobral tukaj, ki je bil in to bo zdaj dosti lepši funkcioniral. Čez tole lukenco se pa naštelajo zavore, a ne? Tako da tukaj le noter damo šraubenciger in potem se to takole vrti. Evo takole. V bistvu v tisto smer, ki gre narazen, a ne? Tukaj le je pa tale federček, ki pa skrbi, da v bistvu tale nastavitveni vijak ostane tam, kjer mi želimo, da ostane. Sardele, o super. Je pa res dober. Tole je fino malo pobrusiti, samo malo. Tako, ko s prstim mastnim primeš in ni to v redu. Ova, da. Evo, radi. No. Različeš i otvori. Vidite gore. Treba pustiti. Nema više zapustiti. Treba brusiti. Bobna nadobim gor, ne? Zakaj ga nadobim gor? Zato, ker se tale pakna ni dobro usedla. Tukaj le v tem delu in moram tukaj malo pobrusiti s pilo. Tukaj le se vidi, evo je lufta recimo 2 mm, ni prišlo do konca. Tukaj se pa tudi vidi, da je luft vmes, da se ni usedla pakna. Tale recimo, ta je pa v redu. Tale spodnja. Ne? Tako da moram še enkrat razdrti vse pa narediti tako, da bo malo bolj stisnilo tamle, nažalost. Že tretjič sem sestavil pakne gor, pa ne dobim bobna, tako da zdaj se gre pa zares. Evo, še klele bom pobrusil, ker to ne moreš, da verjameš.
Evo, pobrusil sem tukaj, pobrusil sem tole noter, tale sedež in še tega. Zdaj pa, da vidimo, če bom jaz to dobil gor. No, takole more biti, da je tukaj le v bistvu lepo nalegana. Zdaj moramo pa tale nastavitveni vijak tukaj toliko časa vrtiti, da se pakne stisnejo, potem pa 3 zobke nazaj. To se pravi 1, 2, 3 in to je to. Ova blokira, ne ova kočnica, daj probaj, da vidim šta se događa. Probaj prvi put, ajde. Daj. Aha, daj, vidiš. Ne ide nazad, a? Daj još malo daj. Daj još. Ne, treba ovo. Šta je treba? Zrak. Šta zrak? Treba mazat. Je zablokirano. Sve je to zablokirano ovdje. Treba malo mazat. Ovako i ovdje. Ovdje da se lakše okreće. Probaj. Evo sad se ovdje okreće, sad je bolje. Ležečih pa ne gre, ne. Drugače pa bremze pa super delajo, to pa res se res ubitek pele. Znaš kako ćemo se dogovoriti? Kako povej mi. Ćeš mi dati jednu lubenico u ljetu? Ma nemoj Ne? Nećeš? Ma daću ti ne jednu. Dobro, ok, super. Onda smo dogovore. Ajde, ruka. Thanks for watching and welcome. Izvoli.